औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलोच कौन है और कहां से आए। मगर इसकी तफसीलात में जाने से पहले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि डिस्कवर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आसार कदीमा की दरियाफ्तों से यह बात साबित हो गई है कि बलूचिस्तान में पत्थरों के दौर में भी आबादी थी। महरगढ़ के इलाका में 7000 साल कबल मसीह के ज़माना की आबादी के निशानात मिले हैं। सिकंदर आज़म की फतह से कबल बलूचिस्तान के इलाका पर ईरान की सल्तनत की हुक्मरानी थी और कदीम दस्तावेजात के मुताबिक ये इलाका माका कहलाता था। 325 साल कबल मसीह में सिकंदर आज़म जब संधू की मुहिम के बाद इराक में बाबल पर हमला करने जा रहा था तो यही मकरान के रेगिस्तान से गुजरा था। इस जमाना में यहाँ बरावी आबाद थे जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान के कदीम तरीन बाशिंदों दरावड़ों से था। बलोच कौन है और ये कहां से आए, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा है। बहाज़ मुहक्किक कहते हैं बलोच आर्याई नस्ल से हैं जो अलबर्ज के शमाली इलाकों में रहते थे। कुछ तारीख दानों का कहना है कि शाम के इलाका हल्ब से नकल मकानी करके बलूचिस्तान आकर बसे थे और इनका ताल्लुक दरअसल इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल से है। बाज रिसर्च स्कॉलर्स की राय है कि बलोच कैस्पियन के इलाका से ईरान मुंतकिल हुए थे। फरदोसी के शाहनामा में बलूचों का नुमाया जिक्र मिलता है और साइरस के जमाना में बलूचों का ईरान के इलाका करमान और सिस्तान में जबरदस्त असर था। बलूची जुबान का ताल्लुक इंडो यूरोपियन जुबान से है और इस पर फारसी की गहरी छाप मिलती है। इसलिए इस राय में वजन है कि बलूच ईरान के रास्ता कैस्पियन से बलूचिस्तान आए थे। बलोच लफ्ज के बारे में भी मुख्तलिफ आरा है। मुमताज तारीखदान हर्ज फील्ड की राय है कि यह लफ्ज मदीन के इलाका का लफ्ज है जो बरजा वाग से निकला है जिसके मानी है बुलंद चीख। बाज तारीख दानों का कहना है कि बलोच लफ्ज बाबल के मशहूर बादशाह बेलूस से मुनासबत रखता है। चंद तारीख दानों का तो ये कहना है कि लफ्ज बलोच संस्कृत के 2 अल्फाज से मिलकर बनाया गया है, बल यानी ताकत और अच यानी बुलंद, दूसरे मानों में आला ताकतवर। बलूचिस्तान में बलोचों की पहली ममलिकत सन 1487 में मीर चाकर ने बराहवियों को शिकस्त देकर कायम की थी। दारुल हुकूमत इसका सिबी में था, लेकिन मीर चाकर के रिंद कबीला और लाचारियों के दरमियान खाना जंगी ने इस ममलिकत को मलिया मेट कर दिया था। यह सितम ज़रीफी है कि मुगलों के जमाना में बराहवियों ने बलोचों का तख्ता उलटकर कलात पर अपनी हुक्मरानी दोबारा कायम कर ली थी। कलात का एक ताकतवर खान मीर नासिर था जिसने 1749 से लेकर 1817 तक हुकूमत की और कलात की यही रियासत बाद में बलोच कौम की अहम रियासत बनकर उभरी। बरतानवी राज ने जब बरसगीर के शुमाल मगरब में तुसी पसंदी का बेड़ा उठाया और 1839 की पहली अफगान जंग में उसे भारी शिकस्त उठानी पड़ी तो पिस्पा होते हुए बरतानवी फौज ने कलात पर कब्जा कर लिया। आखिरकार 1874 में कोयटा के फौजी अहमियत के इलाका का पट्टा हासिल करके अंग्रेजों ने कलात को आजाद रियासत तस्लीम कर लिया और यही सूरत हाल कयाम पाकिस्तान तक थी। बलूचों के बारे में कहा जाता है कि वो कुर्दों के साथ कैस्पियन के साहिल से मुंतकिल हुए थे, लेकिन बेशतर कुर्द ईरान, तुर्की, शाम और इराक में बिखर गए और बलोच ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में आकर बस गए। ईरान में बलूचों का इलाका जो ईरानी बलूचिस्तान कहलाता है और जिसका दारुल हुकूमत जहदान है 70,000 मुरब्बा मील के लगभग है। बलोचों की आबादी ईरान की कुल आबादी का 2% है। अफगानिस्तान में जाहिल के इलाका में बलूचों की एक बड़ी तादाद आबाद है। यह अमर दिलचस्प है कि पाकिस्तान में बलूचों की आधी से ज्यादा तादाद बलूचिस्तान के बाहर आबाद है। सिंध में एक तवील अरसा तक बलूचों की हुकूमत रही है और पंजाब के मगरबी इलाकों में बलूचों की बड़ी तादाद आबाद है। यूनानियों ने इसे बेलूस कहा। अहद कदीम में लफ्ज बलूच को बैलूस और बेलोस लिखा जाता था। इसके बाद ये लफ्ज बेलोस और बालूस के तौर पर तहरीर बयां में आता रहा। अरब इसे बरूज, बलूस और बलूच अदा करते हैं और ईरानी इसे बलोच लिखते और बोलते हैं। हमारे यहाँ ईरानी लफ्ज बलोच राइज है।
اصل میں لفظ بلوچ ہے جسے عربوں نے بلوچ اور ایرانیوں نے بلوچ لکھا۔ اہل ایران سواد ادا نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے سواد کو چ سے بدل کر اسے بلوچ کی صورت عطا کی اور عربوں نے سواد کو شین سے بدلا۔ لفظ بلوچ کی وجہ تسمیہ نسبی اور سکنی اعتبار سے بھی کی جا سکتی ہے۔ نسبی اعتبار سے بلوچ نمرود کا لقب ہے۔ نمرود بابلی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا اور اسے احتراماً بلوچ یعنی سورج کا دیوتا پکارا جاتا تھا۔ یہ وہی نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا الاؤ تیار کرایا تھا۔ خود بلوچوں کے پاس ایک نظم کے سوا کوئی قدیم مواد نہیں ملتا۔ اس نظم میں آیا ہے کہ وہ امیر حمزہ کی اولاد ہیں اور حلب سے آئے ہیں، یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ اس میں مزید یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کی شہادت کے بعد وہ بامپور یا بمپور پہنچے اور وہاں سے سیستان اور مکران آئے۔ بلوچوں کی ایک نظم کا اردو میں ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ہم امیر حمزہ کی اولاد ہیں، نصرت یزدی ہمارے ساتھ ہے، ہم حلب سے اٹھ کر آئے ہیں۔ یزید سے لڑنے کے بعد کربلا اور بمبود کا پیچھے چھوڑ کر سیستان کے شہر میں ہم نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ معزز ناظرین محترم، محمد سردار خان بلوچ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ بلوچ روایت کے مطابق امیر جلال خان ان بلوچ میں قبائل کا سردار تھا جو 11ویں عیسوی میں کرمان کے پہاڑوں اور لود کے ریگستان میں رہتے تھے۔ بلوچوں کی مقبول عام روایات اسی سردار کے عہد سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے 4 بیٹے رند، کورائی، لاشار اور ہود تھے۔ آگے چل کر رند کی اولاد سے امیر چاکر خان رند بن امیر شہک پیدا ہوا جو بلوچ نسل کا عظیم سپوت کہلاتا ہے۔ بلوچوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کربلا میں حضرت امام حسین کا ساتھ دیا بلکہ ان دنوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیار و مددگار تھے تو بلوچوں نے اپنے قبائل سے 5 بہادر منتخب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ اس بات کا پتہ بھی ہمیں بلوچوں کی ایک نظم سے چلتا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: 5 بہادر بلوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے تھے۔ جب خدا کے دوست نماز پڑھتے تو وہ پہرا دیا کرتے تھے۔ جب کفار کے ساتھ لڑائی چھڑی، کفار کا لشکر بے شمار تھا، تیر اولوں کی طرح برسے اور زمین سے دھواں اٹھنے لگا، مگر وہ ثابت قدم رہے، ان کا ایمان قائم رہا، دشمن ان کو مغلوب نہ کر سکا۔ اس دن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوچوں کے سر پر طلائی تاج رکھا۔ میر چاکر خان رند ایک عظیم بلوچ تھا، وہ امیر جلال خان کی اولاد میں سے تھا۔ اس کا شجرہ نسب یہ ہے: میر چاکر خان بن امیر شہک بن امیر اسحاق بن امیر کالو بن امیر رند بن امیر جلال خان۔ اس نے خزدار فتح کیا، درہ مولا پر قبضہ کیا، کچھی کے میدانوں کو فتح کیا، درہ بولان پر قبضہ کیا اور ڈہاڈر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو فتح کیا۔ اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند و لاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی جو 30 سال تک جاری رہی۔ ان دونوں قبائل کی جنگ نے بھی کئی داستانوں کو جنم دیا۔ بلوچوں کا ذکر شہنشاہ بابر کی خود و نوشت تذکرہ بابری اور شہنشاہ ہمایوں کی بہن گلبدن بیگم کی تحریر کردہ ہمایوں نامے میں بھی موجود ہے۔ شہنشاہ بابر نے لکھا ہے: میں نے حیدر علم دار کو بلوچوں کی طرف بھیجا، بھیرے اور خوشاب سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ 1539 کو ہمایوں نے شیر شاہ سوری سے جونسا کے مقام پر شکست کھائی اور دشت نوردی کے عالم میں اکاڑے کے قریب ستگرہ پہنچا، جہاں میر چاکر خان کے ایک امیر بخشو بلوچ نے شہنشاہ کو غلے کی 100 کشتیاں امداد کے طور پر دی تھیں۔ ناظرین محترم، یہ تاریخ وہ ہے جو تاریخ دانوں اور قیاس آرائیوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائیاں ہیں، واللہ علم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔